बोली नहीं है थोड़ी की थोड़ी मारी नेली कोनी है पिला हिंदी रे कहूची मते टिके टिके आता है बाबू छाले से छाल खातुआ बोली हां मेरे बोले तुम्हें एक भी बोले नहीं ये पोचिया काहे के सन वास अभी हरा दर्शन जोड़ना नो उस्तानो दर्शन जोड़ना नो एरपोलानो एटा सुमोडा जेडा बोला तेलुगु मुले तेलुगु रे कहबी हां और अर्चना रा अड़रा मारी जोरी अड़रा मारी सत्यम अड़रा नी दर्शन करस्ना अड़रा मारी कुटिस्ना अड़रा और अर्जुन मोर चाकू जो भाषाटा होची सेटा को मेरी देखी हां मैं तेलुगु कहले मते सब बुझेना ताहा को ओडिया ओडिया रे आपनक निकट को सत्य भामा दर्शन अभिलाष आसी अछनी दर्शन देई विद्या दियंतु दर्शन आज्ञा आगे बोले दर्शन में आसी ना दर्शन करबार किछि गोटे बहाना ना ना मु किछि बहाना करि के आसीनी मु सतरे दर्शन सकासे आसी अछि संध्या समयडा दर्शन करे दर्शनी दर्शन आगो सत्य भामा श्री कृष्ण बाबा बहाना करूछ श्रीरंगरे बहाना करूछ श्रीरंगरे सहिते दर्शन करिछ सजिक सहिते दर्शन करिछ काली रहिब त पर्वतरे काली रहिब त पर्वतरे आज्ञा काली 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 से रहिब त पर्वतरे सत्य क्या हां काली रहिब त पर्वत रे और क्या बंदा बना समय और क्यों वंदना समय रे मते जाई से दर्शन करी छुंती सत्य ना मिछ मा काली देखु तो बहुत कमरे अयो जानिती है लेकिन दिला को विचार मागनी बोला है अयो ए नथि घंटा हला केडा ए बाबूर घर पड़ते रे थई देई मर्जियागा का काली रहिब त पर्वत रे हां अष्ट सखी मानक सहित तुमे जाई अर्जुन को वंदना करिछ करिछु भाई नेत्रपथ भी देखिछ देखिछु आज आपण दर्शन कर बेटके कुड़ा काले गौर कोन जी बिना संध्या और मते घर दे कोन जो हम घर पळे जाऊ तम घर जाई केंडे करी हमर पिया तो जब छड़ हां तो तिनी केडा हेछि ना माई बाबू डाकी दे छोड़े दो मूर्ख जाई खाली दर्शन करिछि सता सत কিন্তু কথা বদলা হই দিবি কি পারিব ये जेते बेले दर्शन न सत्य दिम नाही ए माको मत हेलेनी आ बोला भानु को छिकिया ने आंख मारे मारे को ये किए आपण कोन होला जेते बेले सत्य भामा जाइतिले आपण को वंदना करिया पई हां सेते बेले ताको जते दिम हां कोन दीप नो कोन ए एता बा सेता कथा बाता ताको जते दिम ए कोन कथा वार्ता कथा हां पुनी आको सहित हां ए बरी बरी काहे की स्त्री को सहित पुरुष माने कथा बार्ता बा अनुचित हे बाबू हे संसार रे पुरुष माने स्त्री माने सहित कथा वार्ता होनांती ना ना हां होतंदी आज्ञा होतंदी जानथियो ना हां किए केता मु काली मो माई को संगे दिन दिन को रात्रि दिन को होतली कथा बाता किए मु चलिबो हां चलिबार कथा बिना हां तो स्त्री दिने तू दिने तक राति तक कथा हेलो हेली तो हे हां तू दिने तक कथा हे चलिबो हां राति तक कथा हे चलिबो तो छह तेतर सतर कथा हे चलिबो हां किंतु को हां हां तो मां बाउसले मो कथा बार्ता हे चलिबो ना की तो गाइडा पडुची एबे पूरा बुझिला स्वयं स्वयं सेटा से कथा आगा अर्जुन कहले जे परस्त्री सहित परपुरुष कथा बा अनुचित पुणी ए पर स्त्री जति मानु करे विश्वास नाही विश्वास घातक ना তোমা পুরুষ জাতি বিশ্বাস নাই তোমা পুরুষ জাতি কোটা বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাস মানক কহড় কহড় কথা কই দেব পছুক চড়াই কে মুড়া হাই দেব তোমা পুরুষ জাতি কি মোটে বিশ্বাস নাই মোটে বিশ্বাসঘাতক बाटी पगा
ଭାଇ ଗମା କାଇଁ? ତମେ କହିଲ ପୁରୁଷ ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହଁ। ମାତ୍ର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ରାଗ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗାଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଜାଏଜ ନାହିଁ ଚଳିବ। ମାଇକି ନିଆଁ ସତେ କିଆ? ନିଆଁକୁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମାଇକି ନା ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ ପକା ଦିଆ ଜାତି। ଏ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଲେ ତମର ଟିକେ ସାହସ ବଢିଯାଉଛି ରେ ପକା ଦିଆ ଜାତି। ଗୁଡାକ ହତାଳ ଧରିବ ବନ୍ଧୁକୁ ନାଲିଲ ଭଉଳ କୁଳ ବୋଲି ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି ସତେ କିଆ? ତେଣୁକରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମେ କହିଲ କଣ କହିଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ନୁହଁ କହିପାରିବେ କେମିତି ହଁ ନାଇଁ ପଚାରିବ କହିବାକୁ ନହେଲେ ନାଚ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଜଗି ଦିଏ ତାକୁ ପେଟ ଢାଳି ଦେଉ ଏଠି ତ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଣିନା ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଣା ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ନହ ବିଶ୍ୱାସ ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲାଜେ ଫଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା ନଖ ଥିବା ଜନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁନ କେତେଟା ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛ ସବୁ କେରେ ଭେରେ ଚିଲ୍ଲା ପଇସା କେତେବେଳେ ଶୁଣି ପଡିବ କେରେ ତମେ ଶୁଣିବ କାହାକୁ ଶୁଣେଇ ଦଉନ ନଖିନାଞ୍ଚ ତାର ଲମ୍ବା ନଖ ଥାଏ ତା ତଳକୁ କେବେ ଯିବନି କାହାକୁ କେମିତି ଭାଲୁ ତଳକୁ କେବେ ଯିବନି ସନ୍ତକ ପକେଇଦବ ନିଶ୍ଚୟ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଦି ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ବହିକିରି ଆସୁଥିବ ଏଠି ନଦୀରେ ପାଖ ପାଣି ବହିକିରି ଆସୁଥିବ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଯଦି ପଶିଗଲ ଏକାଥରେ ଗଞ୍ଜା ପାଣି ଲାଗିବ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଣା ସିଂହ ଥିବା ଜନ୍ତୁ ପାଖକୁ କେବେ ଯିବନି ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଏକାଥରେ ପୁଷ୍ପଟା କାଢିବ ହଁ ନଖିନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଣା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଣିନା ପାଣି ବୋଲନ୍ତେ ପାଣି ବୋଲନ୍ତେ ହସ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଦେବ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହି ପାଛେ ମରିବି କଣଟା ସଦା ସର୍ବଦା ହସ୍ତରେ ଯିଏ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋଟେ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସତ ନା ମିଛ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ହସ୍ତରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଲୋକ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ କଣ ପାପ କଣ କିଛି ଜାଣିବନି ଚୁଚୁକିନା ବସିବେ। ଜାଣିଛ ପରା କି